अस्सलाम वालेकुम। जनूबी एशिया के दिल में वाक़ ऐसा मुल्क जहाँ की मिट्टी में जद्दोजहद और जश्न की दास्तानें दफन हैं। ऐसा मुल्क जो एक ज़माने में मशरक़ी पाकिस्तान कहलाता था, लेकिन 1971 में इसे पाकिस्तान से अलग कर दिया गया। पाकिस्तान से इसका अलग होना ऐसा ही था जैसा किसी ने जिस्म का एक हिस्सा काट दिया हो। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं जनूबी एशिया के खूबसूरत मुल्क बांग्लादेश की। दोस्तों, बांग्लादेश को दुनिया के सबसे मेहनती लोगों का मुल्क भी कहा जाता है। मेहनत करना इनके खून और सकाफत का हिस्सा है। बांग्लादेश को दरियाओं की मलका भी कहा जाता है, क्योंकि 700 से ज्यादा दरिया इस सरजमीन पर बहते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश और पाकिस्तान की नई दोस्ती के चैप्टर का आगाज हो रहा है। 14 साल बाद बांग्लादेश की विमान एयरलाइन ने ढाका से कराची ऑपरेशन का आगाज किया है। 14 साल से पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बराह रास्त फजाई सर्विस बंद थी। इस एयरलाइन का कराची एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया गया है और वाटर सलूट भी पेश किया गया है। इससे दोनों ममालिक के लोग एक दूसरे के करीब होंगे, तिजारत में इजाफा होगा और स्टूडेंट्स भी दोनों ममालिक में पढ़ने के गर्ज से आ जा सकते हैं। लोगों के जज्बात से ऐसा लग रहा है जैसे दो भाई काफी अरसे बाद मिल रहे हों। बांग्लादेश में लोगों की जिंदगी कैसी है? क्या बंगाली पाकिस्तानियों को पसंद करते हैं? आज की वीडियो में बांग्लादेश के वो खूबसूरत मकामात दिखाएंगे जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखे होंगे। चले अब निकलते हैं दोस्ती और मोहब्बत से भरे हुए बांग्लादेश के इस सफर पर। वेलकम टू बांग्लादेश। बांग्लादेश में खुशामदीद, बांग्लादेशे स्वागतम। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है। इसके नाम का मतलब है बंगालियों की सरजमीन। 16 दिसंबर 1971 तारीख की किताबों में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के लिए एक दर्दनाक दिन था, क्योंकि इसी दिन पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे और बांग्लादेश वजूद में आया। इस मुल्क की आबादी 17 करोड़ 57 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 8वें नंबर पर आता है। इस मुल्क का कुल रकबा 1,48,460 मुरब्बा किलोमीटर है। बांग्लादेश का बॉर्डर सिर्फ 2 ममालिक से लगता है, जिसमें इंडिया और म्यांमार शामिल हैं। इसके अलावा बे ऑफ बंगाल की साहली पट्टी लगती है। दोस्तों, अरब ममालिक में आप किसी भी मुल्क चले जाएं, सबसे ज्यादा आपको बंगाली लोग नजर आएंगे। ये किसी भी काम को छोटा नहीं समझते और कम उजरत में भी काम कर लेते हैं। खास तौर पर दुबई और सऊदी अरब के होटल में बंगाली बड़ी तादाद में काम करते हैं। इसी वजह से इन्हें मेहनती कौम भी कहा जाता है। बांग्लादेश में 91% मुस्लिम, 7% हिंदू और बाकी दूसरे मज़हब के लोग आबाद हैं। बांग्लादेश को खुश अहलाक लोगों का मुल्क भी कहा जाता है। अजनबियों को देखकर मुस्कुराना और इनकी मदद करना एक आम रवायत है। अल्लाह ताला ने बांग्लादेश को कुदरती खूबसूरती से भी नवाजा है। दुनिया का सबसे तवील साहिल भी बांग्लादेश में है, जो बे ऑफ बंगाल पर वाक़या है। इसकी लंबाई 120 किलोमीटर है। इसे कॉक्स बाजार बीच भी कहा जाता है। इस बीच के किनारे खुश्क मछलियों की दुकानें भी नजर आएंगी। इन मछलियों को सारा साल भी रखा जा सकता है, क्योंकि बांग्लादेश के लोगों की सबसे पसंदीदा खुराक मछली और चावल हैं। कॉक्स बाजार बीच में बड़ी तादाद में टूरिस्ट आते हैं। अच्छी बात यह है कि फहाशी ना होने के बराबर मिलेगी। यहाँ तक कि अक्सर औरतें आपको अबाए में नजर आएंगी। बांग्लादेश की जीडीपी $470 बिलियन है और यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $2,770 के करीब है। इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी को टका कहा जाता है। आपको सुनकर हैरानी होगी, 1971 में टके की वैल्यू 0 थी, बल्कि टके का लफ्ज भी उस जगह इस्तेमाल किया जाता था, जैसा कि इसकी वैल्यू टके की भी नहीं है। 1971 में पाकिस्तान के करेंसी नोटों पर बांग्लादेशी स्टैंप लगाकर इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आज एक टके के बदले पाकिस्तानी $2.27 मिलते हैं। बांग्लादेश की मईशत में चावलों की काश्त ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। ये साल में 3 बार चावल काश्त करते हैं और बांग्लादेश दुनिया में चावल पैदा करने वाले ममालिक में 3रे नंबर पर आता है। दूसरी अहम इंडस्ट्री टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। एक ज़माने तक पाकिस्तान का शहर फैसलाबाद एशिया की टेक्सटाइल की सबसे बड़ी मंडी थी, लेकिन आज बहुत सी फैक्ट्रीज बांग्लादेश मुंतकिल हो चुकी हैं। इसकी वजह थी सस्ती लेबर, सस्ती ज़मीन और सस्ती बिजली। आज टेक्सटाइल की दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स की फैक्ट्रीज बांग्लादेश में काम कर रही हैं। 1971 के बाद बांग्लादेश ने तरक्की का सफ़र बहुत तेज़ी से तय किया। H&M और ज़ारा जैसे ब्रांड की फैक्ट्रियाँ यहाँ लगाई गई हैं। हज़ारों लोग यहाँ काम करते हैं। बांग्लादेश टेक्सटाइल से $34 बिलियन कमाता है और ये चाइना के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है। इस फैक्ट्री में 30,000 लोग काम करते हैं और रोजाना 5 करोड़ जीन्स तैयार की जाती हैं। आमतौर पर ज्यादातर औरतें काम करती हैं, जिससे बड़ी तादाद में औरतों को रोजगार भी फराहम होता है।
یہ صرف ایک فیکٹری ہے جہاں زارا کی جینز تیار کی جاتی ہیں اور چٹاگانگ شہر میں 1200 سے زیادہ فیکٹریاں موجود ہیں۔ دوستو جو جینز آپ کو دبئی، پیرس یا امریکہ میں $300 کی ملتی ہے، وہی جینز وہی برانڈ آپ کو بنگلہ دیش میں $20 میں مل جاتا ہے۔ بنگلہ دیش کا کیپٹل ڈھاکہ سٹی ہے جو ملک کا سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے۔ اس کی کل آبادی 1 کروڑ 2 لاکھ کے قریب ہے۔ یہ شہر نیپال سے نکلنے والی ندی گنگا کے کنارے واقع ہے۔ اس شہر میں ٹریفک اور رش بہت زیادہ رہتا ہے، اسی وجہ سے اس شہر میں ہوا کی آلودگی بھی بہت زیادہ ہے۔ چھوٹے چھوٹے کاروبار کرنے والی دکانیں بھی بہت بڑی تعداد میں یہاں آپ کو نظر آئیں گی۔ سڑکوں پر ہارن کی آوازیں، لوگوں کا رش اور سائیکل رکشا اس شہر کی ثقافت کا حصہ بن چکے ہیں۔ اس شہر کو سائیکل رکشا کا کیپٹل بھی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ ٹرین کو دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ ٹرین کے آگے اوپر ہر طرف آپ کو لوگ بیٹھ کر سفر کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ شاید دنیا میں ایسا آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ ڈھاکہ شہر کو مسجدوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں مسجدوں کی تعداد 6000 کے قریب ہے اور یہ مسجدیں اس شہر کی ثقافت کا اہم حصہ ہیں۔ بنگلہ دیش کے کچھ لوگوں سے پوچھا گیا کہ آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں تو زیادہ تر نے اس کا جواب ہاں میں دیا، اور یہ تبدیلی خاص طور پر حسینہ واجد کے باغ جانے کے بعد آئی ہے۔ ڈھاکہ میں بہت سی تاریخی عمارتیں بھی موجود ہیں جن میں لال باغ فورٹ، احسن منزل میوزیم اور بہت سی ایسی مساجد ہیں جو مغلیہ دور کی ہیں۔ ڈھاکہ میں جا کر آپ سستے کروز کا مزہ بھی لے سکتے ہیں۔ اسے ٹائٹینک آف بنگلہ دیش بھی کہا جاتا ہے۔ اس کروز کو لائٹوں کے ساتھ خوبصورتی سے سجایا جاتا ہے۔ ڈھاکہ شہر کا سب سے ڈیولپ علاقہ گلشن کا ایریا ہے جہاں بلند و بالا عمارتیں اور صاف ستھرے علاقے نظر آتے ہیں۔ یہ اس شہر کا سب سے ماڈرن علاقہ ہے۔ شاپنگ سینٹر اور برانڈ کی دکانیں بھی آپ کو سب سے زیادہ یہیں نظر آئیں گی۔ دنیا میں اگر آپ کپڑوں کی شاپنگ کرنا چاہتے ہیں تو بنگلہ دیش سب سے سستا ملک ہے۔ چلیں اب آپ کو دکھاتے ہیں ڈھاکہ کی وہ پرانی گلیاں جو مشرقی پاکستان کے دور کی ہیں۔ اسے برن روڈ کہا جاتا ہے۔ اس فوڈ اسٹریٹ کے کھانے بہت مزیدار ہوتے ہیں۔ رات کا نظارہ الگ ہی نظر آتا ہے۔ کھانوں کی خوشبو سے ہی آپ کی بھوک میں اضافہ ہو جائے گا۔ یہاں کے لوگ مچھلی چاول کے دیوانے جنون کی حد تک ہیں۔ اسی وجہ سے دنیا کی سب سے بڑی مچھلی منڈی بھی بنگلہ دیش میں ہے۔ بنگلہ دیش کی مارکیٹوں میں زیادہ تر عورتیں آپ کو حجاب میں نظر آئیں گی۔ اس ملک میں فحاشی بہت کم ہے۔ اس سارے علاقے کو ماڈرن ڈھاکہ کہا جاتا ہے۔ چلے اب چلتے ہیں چٹاگانگ سٹی۔ یہ ملک کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ اس شہر میں موجود بندرگاہ ملک کی سب سے اہم بندرگاہ ہے۔ یہاں کے لوگ بھی اپنی ثقافت سے جڑے ہوئے ہیں۔ پورے ملک سے بڑی تعداد میں لوگ یہاں کام کرنے کے لیے آتے ہیں کیونکہ ٹیکسٹائل کی بہت سی فیکٹریاں اس شہر میں موجود ہیں۔ پتنگا بیچ چٹاگانگ کا سب سے فیمس ساحل ہے۔ یہاں غروب آفتاب بہت شاندار ہوتا ہے۔ یہ شہر پہاڑوں کے دامن میں آباد ہے جس کی وجہ سے بہت خوبصورت اور دلکش لگتا ہے۔ بتالی ہل شہر کا سب سے اونچا مقام ہے۔ یہاں کھڑے ہو کر آپ بے آف بنگال اور پورے شہر کا خوبصورت نظارہ لے سکتے ہیں۔ سندربن دنیا کا سب سے بڑا مینگورو جنگل ہے جہاں رائل بنگال ٹائیگر بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ جنگل پانی، مٹی اور سرسبز جنگلات سے بڑا ہوا ہے۔ اس جنگل کو یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ میں بھی شامل کیا گیا ہے۔ بنگلہ دیش میں دریا بہت زیادہ بہتے ہیں جو بے آف بنگال میں آ کر گرتے ہیں۔ اسی وجہ سے بنگلہ دیش کی مٹی بھی بہت زرخیز ہے۔ کپاتالی لیک ایسی لیک ہے جو مصنوعی طور پر بنائی گئی تھی۔ اوپر سے اس کا نظارہ انتہائی دلکش لگتا ہے۔ اس جگہ 50 سے بھی زیادہ آئی لینڈ موجود ہیں۔ بنگلہ دیش میں آ کر آپ فلوٹنگ مارکیٹ بھی دیکھ سکتے ہیں جہاں سامان کشتیوں پر بیچا جاتا ہے۔ بنگلہ دیش کی ڈوم مسجد کو بھی یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ یہ بنگلہ دیش کے شہر بیگارات میں بنائی گئی ہے۔ اس کا آرکیٹیکچر بھی بہت الگ ہے۔ دوستو ایک زمانے تک یہاں لوگ بت پرستی کیا کرتے تھے۔ 13ویں صدی میں اس خطے میں اسلام آیا۔ 8ویں صدی کے بدھ مت کے ٹیمپل آج بھی موجود ہیں جنہیں لوگ دیکھنے آتے ہیں۔ اس ٹیمپل کو پہاڑ پور ٹیمپل کہا جاتا ہے۔ اس کی شکل پیرامڈ سے بھی ملتی جلتی ہے۔ لینکو واٹر فال بنگلہ دیش کی سب سے خوبصورت واٹر فال ہے جو اپنے قدرتی مناظر کی وجہ سے ٹورسٹ کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ بنگلہ دیش کا سب سے خوبصورت آئی لینڈ سینٹ مارٹن آئی لینڈ ہے جس کا پانی بہت شفاف ہے۔ شہر سے دور قدرتی خوبصورتی کا مزہ لینے کے لیے ٹورسٹ اس جگہ آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بنگلہ دیش اور پاکستان کی دوستی کو ہمیشہ قائم رکھے، آمین۔ دوستو یہ تھی آج کی ہماری انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو۔ آپ کو ویڈیو کیسے لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔